nabubura. Hello guys, naglilistip batang bata. Hello, pangalan? Taba mo? Taba mo? Nakawa ka dyan. Yeah. Bando nyo. Dahil siya nandito mo dyan. Wait lang. Asa to ko cellphone dyan? Ano na pwede? Dito to yan. Ano dyan? Babo. Antayin mo Matag. Bombarde. Bom. Bom. Tananana. Tananana. Tanan. Bombarde. Bim. Tananana. Bom. Bom. Tananana. Pangit. Daddy! Para pag nagtagaytay si Mami, mahirapan mag-commute si Mami.